देखो वीडियोটা देखो ये फंस गया सीएम इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया এরকম করছো কেন আরে কি হচ্ছে বলবা তো কি হচ্ছে বলবা তো ও স্বামীর কাছে ধরা পড়ছে মানে অবাক করে দিলে তো আজব ভিডিও মানে অবাক করে अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया नानी लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे गाइस ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও চলো গাইস শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ